घटना के विवरण के अनुसार बाईखोरा के निवासी और पूर्व शिक्षक सुकुमार दास पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी के खिलाफ लंबे समय से दुर्भावनापूर्ण प्रचार का अभियान चलाया है। आरोप है कि हाल ही में उन्होंने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट शेयर किए जिनमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक सामग्री थी। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के 38 जुलाई वारी मंडल के मंडल अध्यक्ष केशव चौधरी ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शुक्रवार को बाईखोरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए केशव चौधरी ने कहा कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण प्रचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि बाईखोरा पुलिस इस मामले में तीव्र और निष्पक्ष जांच करे। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে 38 জুলাই মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের বাইকোরা এলাকার সুকুমার দাস নামে একজন ব্যক্তি, উনি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজির নামে তার ফেসবুক পেজের থেকে নানান রকমের কুক্তি কুভাষা ব্যবহার করে উনি বারংবার পোস্ট করতেছে ফেসবুকে। তো তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে এই বাইকোরা এলাকার জনপ্রতিনিধি বা আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছে আমরা সবাই মিলে আমরা বাইকোরা পিএসএ একটা এপিআর করেছি এবং আমরা চাইবো আগামী দিনে শুধু আমার বাইকোরা এলাকা নয়, গোটা দেশের মধ্যে যেন আমাদের এমন মহান নেতার নামে যেন কেউ কোনো কুক্তি করতে না পারে। যদি কেউ করে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সবাই এলাকার সমস্ত লোকজন যেন এটাকে নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু করে। और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह घटना में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस घटना से इलाके में राजनीतिक तनाव पैदा हो चुका है। अब ये देखना बाकी है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।